Okay, bila the neurotransmitter manakah? Bila neurotransmitter dia dah bind dekat the ligand-gated sodium channel, what happen is that akan ada enzim yang berada di dalam synaptic cleft. Apa yang enzim ni buat? Dia akan digest the neurotransmitter, digest lah, basically dia akan pecahkan the neurotransmitter. After that, bila the neurotransmitter dah digested, so dia akan be detached from the ligand-gated sodium channel, cause the sodium channel to be closed. Bila dia close, ion tak bolehlah nak masuk kan. Okay, itu kalau some of the neurotransmitter dia memang immediately graded. Okay, dia tak akan dibiarkan lama by the enzymes dekat dalam synaptic cleft. Some, okay, antara daripada mereka ialah daripada bila dia dah digest, to what happen is that some of the component tadi dah akan bawa masuk balik ke dalam the synaptic presynaptic membrane supaya dia recycle back kepada untuk to become the acetylcholine balik, to become the neurotransmitter balik lah. Okay, some of the neurotransmitter juga dia akan dibawa masuk, ataupun bila dia dah digest, the component of the neurotransmitter tadi dia akan dibawa masuk to be recycled. So some are taken up by the presynaptic membrane and are recycled. Kenapa dia kena recycle? Because you kena faham action potential tu datang bertalu-talu. Kalau dia tak recycle, susah lah. Okay, memang susah lah asyik nak produce daripada dekat dalam sel body ni, nak bawa ni pun dah lambat. So what happen is that kita recycle je balik dekat situ. So cepat sikit lah dia chemical synapse itu boleh berlaku. Okay, ini adalah the mechanism of synapse. Synapse nanti saya tukar. Synapse di mana you boleh baca sendiri. Ini dah ditukar kepada gambar rajah. Dan you kena faham ini adalah the presynaptic membrane ataupun the axon terminal. Dan dekat sini pula ini adalah postsynaptic membrane, dan you boleh nampak dekat postsynaptic membrane akan ada this ligand-gated sodium channel. Okay, dan ruangan ini dipanggil synaptic cleft, in which adanya digestive enzyme for the neurotransmitter. Bila bind of the neurotransmitter dekat this ligand-gated cause it to be to open and masuklah ion. This one akan undergo action potential, akan ada depolarization. Action potential dia akan pass along the membrane to whole part of the neuron. After that, this neurotransmitter dia will be digested and will be transported back ke dalam the presynaptic membrane to be recycled kepada neurotransmitter. Dia akan masuk balik ke dalam the vesicle. Okay. Dan ini adalah the next thing you have to understand, you have to know adalah the comparison of impulse transmission at the synapse and along axon. Okay, apa yang membezakan axon dengan synapse? Kalau axon dia akan impulse is electrically transmitted ataupun involve electrical impulse. Manakala synapse impulse is chemically transmitted, involve chemical pass of chemicals from one neuron to another neuron lah. Does not involve transmitter untuk axon, tetapi untuk synapse melibatkan neurotransmitter. Untuk axon dia ada fast impulse transmission sebab dia tidak melibatkan neurotransmitter, hanya melibatkan changes in the membrane potential. Tetapi synapse is a bit slower disebabkan vesicle kena fuse, kena release, neurotransmitter kena bind. So benda tu ambil proses. Dah lah ada bind, lepas tu the next membrane kena pula generate action potential. Jadi dia agak lambat. Dan untuk axon dia tidak melibatkan calcium ion, but untuk synapse involve diffusion of calcium ion, which calcium ion tadi dia akan promote vesicle fusion to the presynaptic membrane. Okay, ini you have to know. Dia boleh tanya. Okay, memang dia akan tanya ni. Ini memang senang. Dan ya, kalau you tengok orang yang ambil dadah ni, I tak tahu lah, I tak pernah ambil dadah kan. So basically if you pernah try, you jadi high kan. Okay, because actually kenapa you high drugs tadi dah akan affect the synaptic transmission. Contohnya kita ada cocaine, kalau you berani you try lah, tapi jangan try, tak boleh. This cocaine apa dia berlaku, dia akan menyebabkan, dia akan bind, cocaine tadi dia akan bind dekat the transport protein, di mana bila dia bind dekat transport protein of the neurotransmitter, now neurotransmitter tak boleh bawa masuk, neurotransmitter akan kekal berada di dalam synaptic cleft, always bind dekat ligand-gated sodium channel, akan adalah continuous action potential generation. So inilah dia. Okay, cocaine ni adalah stimulant drug di mana dia akan binds to the site in areas of the brain that are rich in dopamine neurotransmitter synapse. Okay, dia akan bind dekat area of the brain yang involve the neurotransmitter, dipanggil dopamine. Dopamine ini adalah happy hormone. Okay, dopamine ni adalah happy transmitter. Dopamine adalah happy transmitter, di mana kalau you tengok
bila this dopamine dia akan release ke dalam synaptic cleft, dia akan bind dekat ligand gated sodium channel, so akan generate action potential lah dekat this one. Okay, dekat the next postsynaptic membrane ataupun postsynaptic axon neuron. Tetapi sepatutnya what happen is that bila the dopamine ni dah bind, dia akan tercabut daripada ligand gated dan dia akan dibawa masuk balik ke dalam presynaptic membrane. Tetapi cocaine apa dia buat? Dia akan block. Okay, cocaine ni dia akan block the entry of the dopamine. Dia akan block dekat the transporter protein yang akan sepatutnya dia bawa masuk dopamine. Bila dia block, now the neurotransmitter dopamine tak boleh nak masuk ke dalam presynaptic membrane dan dia akan terbiar. It will be left inside the synaptic cleft for a long period of time. Bila dia dibiar, dia akan bind lah dekat this ligand gated banyak-banyak kali. Bila dia bind banyak kali, now akan ada continuous impulse production, menyebabkan orang itu akan sentiasa happy. High lah maksudnya. Okay. It causes more dopamine to stay in the synaptic cleft and continually binds to the receptor of the postsynaptic membrane. What happens is that dia akan menyebabkan akan ada continuous impulse transmission. That's why orang tu akan happy, high ataupun euphoria. So cocaine block the reuptake of dopamine into the presynaptic membrane by blocking the transporter protein. Tolong faham. Dia block the transporter protein. Bila dia block menyebabkan the high concentration of dopamine remains inside the synaptic cleft, causing a continuous generation of action potential in the postsynaptic neuron, and eventually what happens is that depolarization akan occur repeatedly, causes continuous impulse and transmission. This produces the feeling of euphoria. Euphoria means you're so extremely happy. Siapa yang belajar, siapa yang minat BTS dia tahu ada lagu kot ataupun album yang bertajuk Euphoria. This produces the feeling of euphoria, very happy and energetic until cocaine is naturally removed from the system. Okay, eventually cocaine akan remove, tetapi it takes time dan that's why orang tu akan high sangat-sangat lama. Tetapi bila habis the cocaine remove, after that seseorang itu akan sangat-sangat depressed. Okay, it's even more than usual dan dia adalah long term effect. Okay, kemudian macam mana pula neuron? Okay, apakah reaction neuron terhadap to this event? What happen is that neuron akan respond to this continuous stimulation dengan cara apa? Dia akan reduce. Okay, because this is not normal. So apa yang neuron buat? Dia akan membuang. It will remove the number of dopamine receptor in the postsynaptic membrane. Basically dia akan kurangkan the number of receptor dekat sini. Sebab dia nak mengawal this keadaan, memang body akan buat macam tu. This is the homeostasis. Dia akan kurangkan the ligand gated sodium channel. Bila dia kurangkan the ligand gated sodium channel, maksudnya lagi kuranglah actually the sensitization of dopamine dekat the axon. Okay, means that what happen is that kita memerlukan lagi banyak drug. Okay, itulah sebabnya ketagihan sebab disebabkan dopamine receptor tadi dia dibuang. Bila seseorang itu ambil let's say 1 gram dos, tak rasa apa sebab reseptor dia bind tu dah tak banyak, so dia dah kurang sensitive. That's why dia kena ambil banyak lagi drug, okay, in order to experience the pleasurable effect, in order to increase the sensitivity towards the dopamine. Eventually inilah dia yang akan lead to the addiction. Bila, as I said, bila dah makin kurang, okay, you memang kena ambil banyak drug sebab bila banyaklah drug yang akan bind, lagi banyak dopamine yang akan bind dekat the receptor yang sikit tu, so dia akan cause continuous stimulation. That's why this one can lead to the addiction in the drug. Okay, bahaya. So tolong jangan salah dah Itu adalah all those about the action potential. Kita dah tengok macam mana the action potential travel along the synapse, okay? Along the axon. Now kita dah tengok pula bila nak sampai hujung dekat axon tu tak boleh nak cross another neuron, so dia akan ditukar kepada chemical signals via synapse. Now kita nak tengok pula okay, the effector, the target organ synapse ni. Okay, selain daripada neuron, you kena faham, selain daripada neuron, what happen is that this synapse juga boleh berlaku dekat effector
organ ataupun effector ataupun target organ. Now kita nak tengok macam mana boleh berlakunya how can this muscle contraction in response to the stimulus daripada axon, daripada the neuron tadi dalam in the next part lah of our lecture. So we want to see the mechanism of muscle contraction. By the end of this lecture, you should be able to describe the structure of neuromuscular junction and explain impulse from mutual added junction. Describe the structure of sarcomere, which is nanti kita akan tengok the detail of the muscle and describe macam mana muscle itu contract. So basically now kita nak tengok the synapse between the neuron dengan muscles yang kita panggil neuromuscular junction. Kenapa neuro? Neuro means neuron, muscular means muscle lah. Junction ni merujuk kepada synapse, neuromuscular junction. Alright. So if you look at this abang Sado, okay, dia pun nak flex muscle dia, kita ambil satu birat muscle dia, kita tengok, you boleh nampak ini adalah tulang. The one yang connect, the one yang akan connect the tulang, the muscles to the tulang adalah tendon. Tendon ni sangat-sangat teguh. Okay, ACL itu adalah tendon lah, koyak kan, itu adalah tendon yang koyak. Dan kalau kita ambil satu, kita punya apa ni macam drumstick ni kan, you ambil tengah dia, you ambil lagi satu birat, you boleh nampak akan ada this muscle fiber cell. This one adalah satu muscle fiber cell. Dekat sini memang akan ada nucleus. Dan dekat sinilah di mana neuron tadi akan banyak, akan meletakkan dia punya what we call axon tu dekat sini. Alright, dia punya neuromuscular junction akan berada dekat at the surface of the muscle fiber cell. Okay, di sinilah akan ada the neuromuscular junction ataupun kat sinilah adanya synapse. Okay, neuromuscular junction is a specialized region found between nerve terminal, which is presynaptic terminal, okay, and the muscle fiber. Ini adalah neuron lah. Dan this one adalah muscle fiber ataupun muscle cell. Okay, satu muscle cell memang akan ada neuron kat sini. You boleh nampak macam kaki, macam tangan, macam jari kan, jari katak ni kan. Dekat sini, dekat bawah itu ada satu ruang yang kita panggil neuromuscular junction. If we zoom out, ni yang you akan nampak lah. Kita ada presynaptic terminal. Dalam tu juga sama je akan ada synaptic vesicle. Okay, cuma kita juga akan ada di synaptic cleft. Okay, and after that, kalau tadi kita tengok post-synaptic membrane dia melibatkan neuron, tetapi now post-synaptic membrane dia melibatkan muscle cells itu. Dan the membrane of muscle cell kita panggil sarcolemma. Okay, sarcolemma. Sarco ni merujuk kepada skeletal muscle. Skeletal. Dia merujuk kepada skeletal muscle. The membrane yang merah ni, the membrane of the muscle fiber kita panggil sarcolemma. Dan dalam ni of course lah banyak mitokondria lah sebab dia muscles kan. Okay, tolong fahami structure ini. Dan kalau if you look at it, differences between synapse and the neuromuscular junction, kalau kita kata synapse, dia melibatkan junction of a neuron and another neuron. Okay, itu adalah synapse antara dua neuron. Tetapi kalau dia melibatkan between the neuron and the muscle, dia adalah neuromuscular junction. Junction between neurons, terminal end and muscles fiber. Okay, ataupun muscle cell. You boleh nampaklah sini memang akan ada banyak. Ini semua adalah satu muscle cell. Dan axon tadi dah akan pass the signal sampai dekat sini dan kita akan fokus dekat sini because this part kita dah cover in our previous lectures. Okay, if you look at the structure of the neuromuscular junction, ini adalah motor neuron axon ataupun this one kita panggil presynaptic neuron, or kita boleh panggil this presynaptic knob, K-N-O-B pun boleh. Okay, this one adalah dalam ni adalah presynaptic membrane. Di dalam itu akan ada synaptic vesicles containing neurotransmitter acetylcholine. Bila you cakap about neuromuscular junction, you tak boleh cakap neurotransmitter. You kena cakap neurotransmitter acetylcholine. Be specific. Okay, tolong jangan letak neurotransmitter. Letak neurotransmitter acetylcholine. After that, kita nampaklah this one adalah sarcolemma, the plasma membrane of the muscle cells. Dan this one adalah synaptic cleft di mana akan berlakunya the release of the neurotransmitter. Dan actually kalau yang berdekatan dengan the postsynaptic membrane, this one lah post kan. The postsynaptic membrane, okay,
Kita juga dipanggil dia motor end plate. Penghujung motor end plate. Okay, kita panggil dia motor end plate. Okay, itu adalah nama lain bagi dia postsynaptic membrane.